Assalamualaikum Sahabat PSN warahmatullahi yang dirahmati wabarakatuh. Allah, kali ini Marilah admin kita ingin ikuti menunjukkan dua bersama makam Ahmad bin Isa. tentang Yang satu polemik berada di makam Husaisah Ahmad bin Yaman, Isa. yang satu berada di Najd Irak Selatan. Selamat mengikuti. Ahmad bin Isa adalah zuriat Rasulullah yang diklaim sebagai ayah dari Ubaidillah oleh kaum Ba'alawi. Karena Ubaidillah inilah yang menjadi leluhur kaum Ba'alawi. Lalu bagaimana bisa terjadi makam Ahmad bin Isa ini ada di dua tempat? Dan juga mana yang asli, mana yang palsu? Untuk itu mari kita simak dulu sejarah dibuatnya dua makam ini. Setelah itu admin akan tunjukkan makam Ahmad bin Isa yang berada di Husaisah Yaman dan makam yang berada di Najd Irak Selatan. Berikut ini sejarah latar belakang dua makam itu dibuat, yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Gus Abbas Bunter. Silahkan disimak. Contohnya apa? Contohnya Said Ahmad Al-Muhajir. Ini makamnya ada dua, satu di Irak, nomor dua di Husaisah Yaman. Yang dikenal sejak kewafatannya Said Ahmad Al-Muhajir, yaitu wafatnya itu tahun 345, pertengahan abad keempat Hijriah. Itu Said Ahmad wafat di Irak Selatan yang sekarang di Najaf. Semua orang tahunya itu. Seluruh dunia kalau mau ziarah ke situ, ke Said Ahmad tuh. Tiba-tiba abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10, 600 tahun setelah itu muncul ada makam baru di Hadramaut apa di Yaman yang disebut di Husaisah. Katanya itu makamnya Said Ahmad Al-Muhajir. Itu makam yang ada di Husaisah tidak dikenal oleh dunia Islam sebagai makamnya Said Ahmad Al-Muhajir. Sejak zamannya Said Ahmad Al-Muhajir wafat, itu tidak pernah dikenal bahwa Said Ahmad itu makamnya ada di Husaisah di Yaman. Semua orang kenalnya ada di Irak, dan munculnya makamnya ada di Husaisah Yaman itu 600 tahun setelah kewafatan Said Ahmad baru muncul. Lah inilah yang tidak masuk akal ya. Setelah 600 tahun baru makam itu muncul. Mari kita lanjutkan bersama. Berarti kan pemalsuan makam itu. Makam dipalsuakan Bali, Masya Allah. Wong Cina pemalsuakan HP, pemalsuakan radio, pemalsuakan motor. Dia Bali pemalsuakan makam. Berarti mungkin makam kale itu wali kale 1 atau kale 2. Pokoknya cuma ziarah ya barokah kale, mlebu suwarga kale itu. Masya Allah. Itu apalagi di dalam sejarahnya. Kenapa di Husaisah itu ada makamnya Said Ahmad? Itu adalah ada sejarahnya seorang Habib yang pengen tahu makam leluhurnya atau yang disebut Said Ahmad. Katanya berdasarkan syafaat dia melihat cahaya jatuh di Husaisah. Lah cahaya itu jatuh di dalam tanah. Lah dianggaplah itu tanahnya Said Ahmad, makamnya Said Ahmad. Jadi berdasarkan syafaat semacam itu. Nah sekarang cahayanya, kalau cahayanya jin dengan setan gimana? Dalam video yang lain ya ditetapkan lewat mimpi ya, lewat mimpi, bukan lewat kenyataan ya, lewat mimpi. Lanjut. Masya Allah. Sebab apa? Sebab ini mukhalifun lil waqi'. Ini satu hak, walaupun itu dari orang yang sufi, tapi satu haknya itu kalau saya kesimpulannya isyaratnya itu masalahnya bertentangan dengan yang ada kenyataan. Sebab apa? Sejak abad pertengahan 4 Hijriah, Said Ahmad itu meninggal, makamnya ada di Najaf di sana. Belum sampai ke Yaman sudah makamnya ada di sana. Saksinya banyak, dari Badul Afdal ada, dari Badul Qutaimi ada, dan orang-orang setempat juga ada yang ikut menguburkan juga saya, katanya bilang seperti itu. Disaksikan dari orang sana, kami juga bangsa kami ikut menguburkan Said Ahmad di situ. Ikut memandikan, ikut mensolati. Keturunannya sejarahnya ada. Tiba-tiba 600 tahun setelah itu muncul ada makamnya Said Ahmad anyar. Ono ning Husaisah, iki makame sapa?
Nek sumpama didesak-desak di kono akhirnya aku barangkali ini ada telapak tapak dasmu. Main tapak-tapak bertapaknya sopo. Gimana betul? Sekarang orang-orang Ba'alwi kalau mau ziarah ke Sayyid Ahmad tidak di Najaf tapi datangnya kemana? Datangnya ke Husaisah. Alasannya apa? Alasannya di Najaf itu adalah orang Syiah. Kalau di Husaisah orang Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bukan masalah Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan Syiahnya. Ini masalah kenyataan kejamaan. Makamnya Sayyid Ahmad itu adanya di Irak, bukan di Husaisah. Kenapa ente ziarahnya ke Husaisah? Ya ujung aku Ahlu Sunnah wal Jamaah tuh kayak gue. Tidak dibenarkan, bukan masalah di sana Syiah di sini. Wah, sudah bukan seperti itu. Membuat makam dengan dasar ada cahaya yang jatuh. Empu bener borak, itu asal ditokoni ke makamnya Sayyid Ahmad. Yang seperti ini ya sudah diupload ya baru saja ya video saya yang mengupload tentang pembuatan makam yang berdasarkan mimpi ya, sudah dibahas oleh Gus Aziz dan kawan-kawan. Silahkan lanjut dulu. Kayak kita kepengen ziarah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini kirang orang duit-duit. Akhirnya sembahyang istikharah tiba-tiba dewekan delong ono cahaya tiba ning-ningane balong. Kejati ke istri ngomong ke nyong yakin ke makom Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ke wong kentir apa wong edan. Begini betul? Itu dasarnya seperti itu. Bagaimana itu bisa dibenarkan? Dan iman itu mengungkap masalah itu. Itu nggak benar dan sudah banyak yang membantah. Tapi kaum Ba'alwi ini memang wangkot keras kepala. Nggak mau menghentikan. Panjenengan sumber bahwa di Yaman itu ada yang asli Yaman, ada yang Ba'alwi. Orang-orang yang asli Yaman itu banyak yang tidak pro ke Ba'alwi. Karena Ba'alwi dianggapnya bukan orang Yaman. Bukan orang Yaman asli. Orang saya dulu. Nah itu masalahnya itu seperti itu, bukan masalah benci atau tidak. Ini bagaimana masalah kuburan. Ternyata bukan sekedar abad ke-10 Hijriah terjadi pemalsuan makam, bukan sekedar di Yaman. Ini kita di Indonesia banyak kaum Ba'alwi juga tetap baik sifat wataknya orang hilang-hilang. Makam di Indonesia dipalsukan. Jadi kita percaya, oh kalau di Indonesia seperti itu, jangan-jangan di Hadramaut, di Yaman juga seperti itu. Dan inilah makam Ahmad bin Isa yang berada di Husaisah, Yaman. Yang saya sendiri juga percaya, makam ini adalah makam palsu. Muhajirillah, kita di sini dari Imam Al-Muhajirillah Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Al-Imam Adi Al-Ghuraili bin Al-Imam Ja'far As-Sadiq, Al-Imam Muhammad Al-Bakir bin Al-Imam Ali Zainul Abidin bin Al-Imam Hussein As-Siddiq, cucu Rasulullah bin Al-Imam Ali bin Abi Thalib wa Fatimah. Ya, mohon diperhatikan ya. Binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ada di Husaisah, Yaman. Mulida fi Jumadil Ula sanah, dia lahir pada Jumadil Ula tahun 273 Hijriah bil Basrah, di Basrah Irak sana, min ardil Irak, wa wasala ila Hadramaut fi 14 Muharram, di tanggal 14 Muharram tahun 319 Hijriah, wa tufi Husaisah sana 345 Hijriah. Rahimahullahu rahmatal abrar wa askanahu jannati tajri min tahtiha al-anhar. Amin. Itulah Padahal ini ditetapkan lewat mimpi. Ahmad bin Isa Muhajirillah. Jadi ini adalah jid keturunan Rasulullah SAW yang pertama kali datang ke Hadramaut. Dan ini di sini nih ada lubang yang mana dikatakan kil. Kalau orang pengen ziarah ke Hadramaut, pengen ke Tarim misalkan, ini dipanggil namanya di sini. Misalkan saya memanggil
teman-teman yang pengen ke sini, saya panggil dari sini. Inilah lubang untuk memanggil. Jadi dari sini dipanggilnya, saya panggil semoga para subscriber kita semua yang ingin ke Tarim, ke Hadramaut, semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada yang sampai ditulis kayak gini, coba lihat, ada yang ditulis sampai ditulis kayak gini. Jadi kill di sini kalau kita yakin husnudzon billah, insya Allah dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti inilah makbarah Imam Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir. Sahabat PSN yang dirahmati Allah, setelah kita lihat makam Ahmad bin Isa yang berada di Husaisah Yaman, marilah kita lihat makam Ahmad bin Isa yang berada di Najd, Irak. Dan inilah makam beliau Ahmad bin Isa yang asli. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jauh berbeda ya dengan apa yang ada di Husaisah, Yaman. هذا هو مرقد السيد أحمد بن عيسى Makam Ahmad bin ابن Isa, زيد الشهيد ابن الإمام زين العابدين عليه السلام ابن الإمام الحسين سلام الله عليه. keturunan Sayyidina يقع هذا Husain. المرقد الطاهر في Sahabat PSN yang dirahmati Allah, deskripsi atau keterangan di dalam video ini disampaikan menggunakan bahasa Arab. Untuk itu, admin mencoba mentranslitkannya dengan bahasa Indonesia. Tentu saja penerjemahannya tidak bisa maksimal 100%. Setelah admin translate kurang lebih inilah yang beliau sampaikan. Assalamualaikum, putra Imam Husain, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuil murni ini terletak di daerah tersebut. Dikenal di utara Basra, Bani Mansur itulah sebutannya saat ini. Penilaian Sodi, nyatanya Tuan terhormat ini punya cerita panjang. Orang yang Anda lihat ini dihias dalam kenyataan ini, dia layak mendapatkannya. Pria terhormat ini memiliki cerita panjang dan menjalani hidupnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dia dengan berlian yang besar berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan bersembunyi dari penguasa Al-Abbasiyah, bahkan dijuluki Tuan Ahmed yang hilang. Saya berharap paragraf ini dapat ditambahkan namanya tertera pada judul kuil. Tentu saja teks tersebut menyatakan bahwa dia meninggal di sekitar Basra. Al-Sayyid bin Tabataba, dalam bukunya Al-Talibin halaman 81, dia mengaku tidak mati, melainkan dibunuh oleh Al-Mutawakil Al-Abbasi, tetapi dalam Mukatil Al-Talibin halaman 492, dia meninggal dan mati, intinya dia mati dalam era Al-Mutawakil. Al-Abbasi menyembunyikan kisah tragedi ini, dari mana asal Tuan. Kisah tragedi pria terhormat ini dimulai ketika sekelompok orang berjalan mengelilinginya dan menulis di atasnya. Dilaporkan bahwa dia dan orang lain juga merupakan keturunan Imam Ali, Karomallahu wajhah, nama Al-Qasim ibn Ali ibnu Omar putra Imam Zainal Abidin Ahmad. Sepupunya orang-orang mereka adalah Harun, tentu saja hingga Harun al-Rashid. Harun mengirim mereka dari Hijaz ke Baghdad. Mereka dipenjarakan di penjara Al-Fadl bin Al-Rabi, penjara yang sama di mana Imam Al-Qadim dipenjarakan. Yang penting dia tinggal di penjara untuk jangka waktu tertentu dan kemudian membutuhkan sekelompok Zaidi. Mereka datang dengan sebuah tipuan, membawakannya makanan, dan datang dengan sebuah alamat. Pengunjung kedua pria ini datang membawa makanan. Sahabat PSN yang dirahmati Allah, admin tidak mentranslate semua keterangan video ini, admin hanya mentranslate sebagian saja. Setidaknya sahabat semua sekarang sudah tahu bahwa makam Sayyid Ahmad bin Isa yang asli berada di Najd, Irak Selatan, bukan di Husaisah, Yaman. Sementara subscribe, like, share, dan komen akan membuat admin bersemangat meneruskan channel ini. Demikianlah ya, kita sudah jelas ya dengan apa yang ada di Husaisah ya, Yaman. Sangat berbeda ya, karena beliau adalah dimakamkan di Najaf, Irak ya, yang wafat pada tahun 345 ya Hijriah. Sedangkan makam yang ditemukan di Husaisah adalah pada abad ke-9.
Silahkan Anda memutuskan sendiri, ya, lebih percaya mana, apa di Husaisa, apa di Yaman. Kalau saya lebih percaya di Najaf, Irak, ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ikuti bersama, ya, dari ulama Irak, yaitu Ahmad Az-Zabidi, ya, menerangkan tentang makam yang sesungguhnya, ya, makam yang asli dari Ahmad bin Isa, ya. Silahkan mengikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad al-Mustafa wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin. اليوم في شمال البصرة تحديدا في المدينة في منطقة بني منصور عند مرقد السيد أحمد بن عيسى بن زيد المعروف في هذه المنطقة بأحمد بن علي نسبة إلى علي بن الحسين عليه السلام. سوف نتعرف على نسبه الشريف وعن مواقفه وعقيدته وعن علمه وأبرز صفاته الأخلاقية وما يمتاز به هذا الرجل وكيف جاء إلى البصرة ولماذا اختار البصرة بالتحديد. في بداية الحلقة لابد أن نتعرف على النسب الشريف لصاحب هذا المرقد المبارك. هو السيد أحمد بن عيسى بن زيد الشهيد ابن الإمام علي بن الحسين زين العابدين ابن الإمام الحسين الشهيد في كربلاء ابن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. فهو من ناحية النسب الشريف قرشي هاشمي وينتمي إلى أشرف الأنساب والبيوتات والأسر العربية. ويلقب السيد أحمد بالمختفي لأنه اختفى عن السلطة العباسية بسبب الظلم والجور وملاحقة لأبناء زيد الشهيد وذرية الإمام الحسن والحسين عليهم السلام. ويكنى أبو عبد الله، هذه الكنية المباركة لهذا السيد الجليل هي أبو عبد الله. ولد في سنة 157 على أصح الأقوال. وأمه السيدة عاتكة بنت الفضل. هذا من ناحية النسب الشريف. ولا بد أن نذكر شيء عن زيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. كما تعلمون بأن زيد الشهيد له 4 من الأولاد، يحيى وعيسى والحسين الملقب بذي الدمعة وكذلك محمد. وعيسى والد السيد أحمد هو الابن الرابع وسماه عيسى لأنه ولد في يوم ولادة نبي الله عيسى عليه السلام. عيسى ابن زيد رضوان الله تعالى عليهما كان لديه الكثير من الأولاد والبنات وواحد منهم هو السيد أحمد. وعيسى أيضا الملقب، والد صاحب هذا المرقد أيضا يلقب بعيسى المختفي لأن عيسى أيضا اختفى في الكوفة بعد ملاحقة السلطة الأموية وثم العباسية، فهاجر إلى مدينة الكوفة وعاش فيها وكان يسقي الماء ولا أحد يعرف بأن هذا عيسى ابن زيد الذي جده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتزوج امرأة في الكوفة وأولدت له بنتا. وواحدة من الأحداث المؤلمة التي حصلت لعيسى أن بنت له ماتت فجزع عليها جزعا كبيرا وكان يبكي الليل والنهار عليها. فقيل له لماذا هذا الحزن وهذا الإفراط في هذا الحزن والبكاء؟ قال لا أبكي حزنا عليها وإنما أبكي حسرة ورحمة لها لأنها ماتت ولا تعرف نسبها، ماتت ولا تعرف من هو أباها ومن هو جدها وهو زيد وعلي بن الحسين، وهي قطعة من جدها النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت لهذه الدرجة أن بنات الرسالة وبنات الأئمة وأحفاد الأئمة تموت المرأة منهم ولا تعرف نسبها، ويموت الهاشمي ولا يعرف نسبه إلى أين يرجع، إلى من يرجع. هذا. أما أحمد بن عيسى فكان واحد من أبرز القيادات التي خرجت ضد العباسيين واختار منطقة البصرة.
أما السبب في اختيار البصرة فأولا كما يذكر بعض الباحثين بأن البصرة كانت معقل أو منطقة محبة وموالية لأهل البيت عليهم السلام، وكان لها ثورات كثيرة جدا ضد بني أمية وضد بني العباس، فهذا واحد من الأسباب. والسبب الثاني في اختيار البصرة أن البصرة كانت بعيدة عن مركز السلطة ومركز القوة العباسية، فهاجر إلى مدينة البصرة. الآن نتكلم عن موقف العلماء من السيد أحمد بن عيسى. هل ذكره العلماء وهل مدحوه وأثنوا عليه؟ هنالك جملة من العلماء المتقدمين من علماء السنة ومن علماء الشيعة الذين ذكروا أحمد بن عيسى. أحمد بن عيسى كان معروف بالعبادة، وكان أثر السجود على جبهته المباركة، بمعنى أنه كل لحظة من لحظات عمره الشريف ويومه كان على طهارة، وكان يعرف بكثرة التواضع وحسن الخلق والمعروف إلى الناس، كما أنه كان كثير الصوم كما تنقل الروايات. قال عنه أبو الفرج الأصفهاني في كتاب مقاتل الطالبيين، قال: كان فاضلا عالما مقدما في أهله معروفا بفضله. وقال عنه الذهبي وهو من أبرز علماء السنة، قال: كان يقصد أحمد بن عيسى شيخ بني هاشم وكبيرهم. وقال عنه النساب المحقق بن عنبه: كان عالما فقيها كبيرا زاهدا. وكذلك ذكره الشيخ عباس القمي صاحب كتاب مفاتيح الجنان في كتاب منتهى الآمال في تاريخ النبي والآل، أيضا قال عنه كان زاهد وكان عابد. فهذا الرجل لا يختلف عليه اثنان من ناحية الزهد والعبادة والورع والتقوى، وكان أيضا من المجاهدين الشجعان الذين شهروا سيوفهم ضد الظالمين، ضد السلطة العباسية. كذلك أحمد بن عيسى عاش مدة 90 عام مختفي. أيضا كانت له بنتا، له كثير من الأولاد والبنات، قيل 4 أولاد قيل 5، وله بنات، وواحدة من بناته أيضا ماتت في البصرة، وأيضا ماتت وهي لا تعرف نسبها ولا تعرف من هو أحمد بن عيسى وما هو هذا الرجل، وهذا بسبب الظلم والجور الذي جرى عليهم. كذلك أحمد بن عيسى عاصر 5 من المعصومين، هذه نقطة مهمة جدا. عاصر الإمام الكاظم عليه السلام والإمام الرضا والإمام الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام، ولكن لم يلتقي بهم ولم ينقل عنهم الروايات لأنه كان مختفي ويصعب اللقاء بالأئمة عليهم السلام. هذا واحد من أهم الأسباب. كذلك أحمد بن عيسى كان واحد من العلماء، لم يكن رجلا عاديا، كان عالم فاضل ولديه الكثير من الأساتذة ولديه الكثير من الطلبة، حتى ينقل بأنه سفيان الثوري الذي هو من أكبر علماء السنة كان إذا رأى أحمد بن عيسى أنه يقبل يده إكراما له ولنسبه الشريف ولعلمه ولفضله. فهذا الرجل له آراء في الفقه وله آراء في علم الكلام، ووصل إلينا كتاب من هذه الكتب يسمى بالآمالي، وهذا الكتاب يحتوي على أبرز الآراء الفقهية للسيد أحمد، وكذلك أبرز الآراء الكلامية والعقائدية للسيد أحمد بن عيسى. Demikian berita luar biasa ini yang disampaikan langsung dari makbarohnya Ahmad bin Isa di Irak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah ya, telah kita ketahui siapakah Ahmad bin Isa itu. Silsilahnya gimana sudah kita ketahui bersama ya. Kemudian di mana ya tempatnya, kemudian di mana ya murid-muridnya juga ada ya, dijelaskan. Kemudian tentang ibadahnya ya, terutama dia itu banyak puasa ya, banyak sujudnya, banyak puasanya, banyak ibadahnya. Ya, sekian, semoga ini bisa membedakan antara mana yang asli dan mana yang palsu. Yang palsu ya ada di Yaman ya. Kemudian yang asli ada di Irak.
Ya, silahkan Anda pilih sendiri. Sekian, semoga bermanfaat untuk menyadarkan para muhibbin dan para habaib. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.